سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. آمين يا ربي. بسم الحق. إذا كان الحق من القرآن فبسم القرآن، وإذا كان القرآن من الله فبسم الله. بسم الله كافي بسم الله، المعافي بسم الله، نعم، الفتاه بسم الله، الذي لا يعلم من هو ولا حيث هو ولا متى هو ولا حتى هو إلا هو. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثم نصلي ونسلم على حبيبنا وعظيمنا وسيلتنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، أفضل الخلق حسبا ونسبا وخلقا وخلقا، الذي جاء بالدين كالشمس ودهاها وشرعتها كالقمر إذا تلاها، ومن سلكنا جوة الفوف النهار إذا جلاها، ومن تخلف عن ملته تهبط في ظلمات الليل إذا يغشاها. وعلى آله الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى أصحابة الأخيار المؤمنين الصادقين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وعلى من دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا بنات الله بقلب سليم. ثم استحيل ذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المسلمون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أم يعملوا فلان سامعك فلي أم بي الإسلام فوني أدلدون فلي ونقول يا شينا نفلين تهاك الله أم بي عربا دلا. Nous sommes le mercredi 1er juillet l'an 2026. Anamari batula denga isa bagali kofe. Samba fla ani senyi muga ani saworo kalulu bla ani klikeli. Allahu akbar. Ana yosma aslamo ka jatema. Na kiraba ka fasobla sanyi. Kishin da ma kiraba yi. Ame usamba kile nabi. Ani senyi kemenani ani sambi nani ni senyi shegi ani kalo kele ni tileta ani tililoru ambula shina da bongona ya dugula me be wele ko konta ame konta ka ufu. Nous tenons d'abord à remercier les notables de la localité, les chefs coutumiers, administratifs et religieuses. Nous disions merci à la population de Konta. Nous disions merci à ceux qui ont voulu faire le déplacement pour suivre la conférence. Nos imams, guides religieux, nos co-religionnaires, les chrétiens. Et nous disions merci à l'école qui nous a accueillis ici, ainsi que l'église protestante. Nous leur disions merci. Nous disions merci à tous ceux de près ou de loin qui ont concouru à la réussite de cet événement.
Fasse Allah que la paix de Tout-Puissant nous accompagne, qu'il nous raffermisse, qu'il raffermisse nos pas et qu'il nous donne la santé, le bonheur, la joie, surtout la paix dans nos contrées. Aujourd'hui, nous sommes à notre 15e jour de la tournée que nous avons débuté depuis le mardi surpassé ici à Antoum. Donc nous avons parcouru les localités telles que Bitam, Oyem, Mézik, Lambarni, Mouila, Port-Gentil. Aujourd'hui, nous sommes chez vous ici, à Konta. Donc, nous avons comme pour thématique 2 thèmes majeurs que nous essayons de notre mieux de développer au cours de nos assises. Le premier thème est le musulman, un modèle dans la société. Le deuxième thème, c'est l'amour du prochain et le respect mutuel. Donc c'est ce thème-là nous avons engagé depuis Port-Gentil. Donc nous sommes en entame de ce thème ici à Konta. Donc nous demandons la permission aux invités, aux imams, aux guides religieux ici à l'Assemblée. C'est un thème d'une importance aujourd'hui en Afrique. Parce que la religion est une solution. Mais si elle est mal comprise, elle devient un problème. Certes, la religion est là comme un chemin à la portée de tous pour pouvoir atteindre le divin. Donc, le salut est personnel. Mais si le religieux, le croyant, le porteur de la foi ne se regarde pas, ne fixe pas son regard sur lui-même, alors il va prendre la place du divin, c'est-à-dire juger les autres. Alors notre cœur n'est pas une cour de justice, mais c'est un temple du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme généralement nous nous exprimons en malinké, donc aux entames de notre prêche, dans les débuts, ça se fait en malinké. Donc nous allons demander à notre lecteur ici, qui va nous aider à pouvoir développer le thème sur l'amour. Car la création d'Allah subhanahu wa ta'ala est faite par amour. Nous n'avons pas été créés par procuration ni par hasard, mais nous avons été créés par amour. Donc, le Saint-Coran nous dit Inna Allah ni'ma, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala est bon, ya'izukum, et il vous exhorte à la bonté. Donc, nous devons regarder d'abord ce que nos corps portent pour nos semblables, pour comprendre notre relation entre nous et le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sur ce, nous allons demander au lecteur qui va nous aider avec le Saint-Coran pour pouvoir vraiment développer le thème. Chouina, voilà dans mes mambolos gaboyans, entre les temps l'orou le flènier, ambora au fait antum. Anye dugu chamanga comme yo dugu tokofi wala da fla le bambolo ni ya meslamé mo la digita le toko slamé parce que dine ye fere de mais dine te kungoyi parce que dine ye sira de sira mi bebe se ka mine ka ala soro mais ni dine tigi mo famu dine be ke kungo were le mo yala
ni dinatigi y'a ɲɛbɔ a yɛrɛ ni ala cɛ la ni dinatigi y'a ɲɛbɔ a yɛrɛ kɛta la k'i ɲɛ bɛ mɔgɔw ma a bɛna kɛ mɔgɔw jugela le ni dun ye mɔgɔw jugeli daminɛ i bɛ ala ya place ta i ni ala bɛ bila ɲɔgɔn na ka sɔrɔ i t'a kalama kuranɛ ma kumakan fila fɔ an ye dɛ alaykum anfusakum mais mɔgɔ bɛ ɲininkali kɛ o tuma kiraw ka baara kɛra mun ye oui kiraw ka baara kɛra le ka n'a ɲɛfɔ an ye o tuma e yɛrɛ bilala ɲɛfɔli de la mais i ma bila mafɔli la ayi jata o tuma an bɛ sira ɲini kuranɛtigi fɛ a bɛ komi kumalaw ka foli cayara waajuli ye miniti 40 min bɛ ne bolo n tɛ hali 10 fara a kan n'o sera yɔrɔ min an b'a bila yen ni siɲɛ wɛrɛ sera a bɛna ɲɛ a kɛ to bɛɛ nin kan sala ala rasuli naam jana an bɛ baro daminɛ an b'an kalifa foroba ala la ne ni aw ala ka don an ni seitanɛ cɛ n karamɔgɔ ɲɛ b'a la an bɛ farafinna karamɔgɔw fo an ka olu na kuma kɔfɛ o y'an karamɔgɔ ka sɔn dɔ ci an ma an b'a fo n'o ye marakakɛ Mbayi Dukure k'a ni ce o ye min fɔ an kun b'a kɔrɔ anw tɛ se ka silamɛw défend mais an bɛ se ka silamɛya défend mais anw b'a ɲini karamɔgɔw fɛ u ka segin ka sɛbɛnni kɛ an y'a fɔ siɲɛ caman ya an ko kitabu caman bɛ silamɛw bolo a bɛ fɛn o fɛn ɲɛ o ye k'a ta ka farini feere i k'a lɔn an fɛ Manden jamana na fɔlifɛn dɔ tun bɛ a bɛ fɔ a ma ko tutu tutuni quoi a tɛ gɔni bɔ a tɛ kura bɔ fɔlifɛn fitinin don misigɛndenw ni kamalenw tun b'a ta ka ɲɔgɔn darabɔ a tɔgɔ yɛrɛ le ko tutuni o dɔnkilisen dɔ de bɛ yen ko denni kɔrɔtigi le ka kɛlɛtigɛ ka ca o bɛ dɔnkili la ten quoi ko denni kɛlɛtigi de denni kɔrɔtigi kɛlɛtigɛ de ka ca mais ni kɔrɔ tɛ mɔgɔ min na k'i ka dɔ bɔ i da la c'est-à-dire que kɔrɔ bɛ mɔgɔ min kɔ i b'i sago kɛ dugu la i b'a ye ko dɔw bɛ k'i jogo ye a bɛ k'i kɔnɔ o dire o ye laada ɲuman ye dugu la k'a sɔrɔ i kɔrɔ le kɔsɔn mɔgɔ tɛ s'i ma silamɛya don dɔ tɛmɛna kɔrɔtigi le kuma min dun ka di silamɛw ye u kun b'a sɛbɛ o tuma silamɛya sɛbɛnnikɛla n'a karamɔgɔw ye mɔgɔw ye i bɛ karamɔgɔya place sɔrɔ silamɛw fɛ o waati ni ni masaw bɛ na ni ni masaw ma bɛn ko fila lo soit o ka dɔ bɔ i kun dama na walima o k'i don wusu la o tuma ko o tile to yen masaw kuma min tɛ masaw gosi kuma min tɛ masaw tɔɔrɔ o kuma bɛ se ka sɛbɛn o de kosɔn i b'a ye silamɛya bato sɛbɛra mais labatoli dɔgɔyara i bɛ bato kitabu caman ye mais labatoli kitabu parce que bato o ye i yɛrɛ ni ala cɛ de bato tɛ ala ko ye bato ye yɛrɛ ko de parce que bato bɛ kɛlɛ walasa i ka kisi ala dun kisilen don bato ti kɛ ala ye ala mako tɛ bato la donc o bato ninnu k'a minɛ seli i ka kitabu ye sun i ka kitabu ye jaga i ka kitabu ye hiji i ka kitabu ye i ka suna lɔ ka mustahabu lɔ ka farayidu lɔ i ka ko caman lɔ mais labatoli n'o ye jogo ko ye o sɛbɛnli dɔgɔyara parce que ni k'a sɛbɛn n'i gosira masakɛ la i bɛna lɔn mɔgɔ min ye kani ɲɛgɛn donc o sɛbɛnli ninnu ntanya mɔgɔ minnu nan'u essayer kɔfɛ k'u bi sɛbɛnli ninnu débrouiller a caman na u ye walimiriyaw ta dɔw nege dɔw ka laada dɔw ka faamu ka tila ka datugu ko ijtihadu dabilala o ye silamɛya fanba jama min ka ca ye ko ijtihadu dabilala parce que ko mɔgɔ tɛ se ka kɛ mujtahidu ye soit i ka kɛ arabu ye walima i ka kɛ comme arabu donc u ye fɛn minnu sɛbɛn ka bɔ o ye datugu a da la dɔ ti don dɔ ti bɔ an dun y'a f'u ye ɲininkali dugu tile filɛ ka bɔ an bɛ min ɲini an ka karamɔgɔw fɛ dɔrɔn u ka sɛbɛnni kɛ silamɛya mako bɛ sɛbɛnni min na dans l'immédiat a bɛ bolon dama dama bɔ a fɔlɔ seitanɛya ni seitanɛ ma woloman bɔ silamɛw bolo walima diinɛtigiw bolo
Aflana batoni la batoli ma wolo man lon ka bo dine mo wolo a sabana la tige la be la nyini nunu ye fen sabaye na bebe minengele ngono slame obulo fonu ya kuma damine ikungolo bidimi ananina janeme ni janeme donda ko alijine ni alijine donda ko kiyaman ko kurane de ya wala wala me kurane wala wala la kata sira minve wali mogo ni miriya e sira mununu taala nyiningali do buka ka bobi ajabi mandi an bɛ min ɲini karamɔgɔw fɛ anw ka baara ye ka sobi lakunu lɔnni wɛrɛ t'anw na sobi lakunu ko anw dun bɛna mɔgɔw sobi lakunu mais karamɔgɔw ka sabali u k'u sen bɔ jɔrɔkɔ la u k'u kan bɔ arabuya juru la u k'u ka faamuw filɛ kuranɛ na k'a sɛbɛn o tuma sɛbɛnni ala k'a nɔgɔya karamɔgɔw ye n'o tɛ min b'an bolo masaw miiriya lo dɛ e yɛrɛ bɛ tɛgɛra fɔ jata ye parce que bi lo n'o tɛ n'a tun ni yaziri tile bɛnna sule ayiwa ye hali sisan a ko bɛ dɔw kɔnɔ mɛ o tɛ se ka foyi kɛ o tun bɛ mɔgɔw darabɔ kɔrɔ min kɔsɔn kɔrɔw kɔrɔ la a kɛra cɛ kɔrɔ ni ye a tɛ se mɔgɔ si kɔrɔ tugun a tɛ se ka foyi k'an na a bɛ digi o la o b'a ye cɛ nin kɔni n'o tɛ ni kunu lo o bɛ tɔgɔ dɔ nɔrɔ i la ko ye zindigu ye zindigu bɛ o bɛ tɔgɔ wɛrɛ la i la ko ye murtadu ye i bɔnɔtɔ de filɛ i ni na ten bon o tile binna min kɛ aw bɛna ɲininka dɛ wa yasalunaka karamɔgɔ i bɛ ɲininka dɛ donc an bɛ ɲininkalikɛlaw yɛrɛ fo k'a fɔ ɲininkali t'an dimi parce que an yɛrɛ tɛ diinɛ na nin diinɛ in na fɛn wɛrɛ ɲini kɔ tiɲɛ kɔ an bɛ tiɲɛ dɔrɔn de kɔ o tiɲɛ ɲini de y'an sa la ne ye silamɛ ye mais n ba ye silamɛ ye tɛ n ye n fa ye silamɛ ye tɛ n ye an ka dugulamɔgɔ la silamɛya bɛ yen tɛ ne ye ne ba ni n fa ye denmisɛnninya don denmisɛnniman don kalan de la mais ne tɛ n ba ni n fa ka diinɛ bolo ne y'a ye n sera ka ɲininkali ninnu jaabi parce que ne yɛrɛ y'a ɲininkali kɛ n yɛrɛ la de et puis n ye dɔw kɛ n yɛrɛ la e yɛrɛ tɛ sɔn k'o kɛ n na yɛrɛ mais ala ye n dɛmɛ n y'a jaabi sɔrɔ n tora a la n'o tɛ bi man ta o tuma an bɛ karamɔgɔw fo ka sira ɲini u fɛ k'a deli ala fɛ ala ka don an ni seitanɛ cɛ n y'a f'i ye ala ma seitanɛ dan Dieu n'a pas créé un diable. Non, non, non. Ala ma seitanɛ dan mais ala ka jɔn dɔ le ye seitanɛya kɛ o seitanɛya in de bɛ ala b'a fɔ an ye ko wala tattabi'u khutuwatu shaitan. Dieu n'a pas créé de Satan, mais c'est l'un de ses serviteurs qui a suivi le chemin du satanisme. Parce que le Saint-Coran, Dieu nous dit en toute chose, nous avons créé une polarité. Allah a fait un dans flafla. Il y a le côté positif et le côté négatif. En toute chose. Fɛn o fɛn a bɛ fila fila fɔ ala kelen o de kosɔn ala ti ɲa lɔn ala bɛ lɔn mɛ a ti ɲa lɔn donc n'i y'a mɛn ɲumanya juguman le bɛ yen n'i y'a mɛn nkalon tiɲɛ le bɛ yen n'i y'a mɛn su tele le bɛ yen n'i y'a mɛn bana kɛnɛya le bɛ yen n'i y'a mɛn cɛ muso le bɛ yen n'i y'a mɛn fili kada le bɛ yen n'i y'a mɛn jahanɛmɛ alijinɛ le bɛ yen n'i y'a mɛn hɛrɛ tɔɔrɔ le bɛ yen inna kulla shay'in khalaqnahu zawjayn. Donc fɛn min bilala ni seitanɛ tugura kɔ dɛ ala ko i k'i yɛrɛ kɔlɔsi ko wala tattabi'u khutuwatu shaitan. Ne suivez pas les pas du Satan. Parce que ce sont ces pas-là qui ont fait de lui le Satan. O ye jumɛn ni jumɛn ye seitanɛya ye mun ye a fɔlɔ k'i ban tiɲɛni na k'i ban ko ɲuman na
o ye yɛrɛ kuntɔɲɔ ye mais ka mɔgɔ wɛrɛ bali k'a t'a kɛ o ye sitaneya ye ka juguman kɛ o ye kojugu ye o ye jurumuntɔya ye mais ka mɔgɔ wɛrɛ invité k'a kana aw k'a kɛ o ye sitaneya ye minal jinnati wan nas ala ka dan ni sitane cɛ sisan ɲininkali min nana pourquoi Dieu l'a créé en cherchant qu'il va égarer son peuple. An b'a fɔ an y'o jaabi o déjà ala ma sitane da a ka sitaneya le da sitaneya pouvoir b'an bɛɛ la mun ne ma k'a ye parce que a ma di ye le tiɲɛ tɛ maintenant ni sitaneya kun ma da o kɔrɔ ni sitaneya kun tɛ yen kota du fanga b'e la o kɔrɔ kojugu kɛli fanga b'e la i bɛna ye i kun bɛna kojugu kɛ direct ka sin ala ma parce que sitane tɛ yen bon o fana conséquence filɛ sitane kɛ ka ala kota a ye doni dɔ ta ka bɔ alaya kun a ye doni dɔ ɲu ka bɔ mɔgɔya kun doni jumɛn mɔgɔ si ala yɛrɛ ma k'a kota o bɔra a la sitane ye kota monopole ta o kɔrɔ ale le b'i bila a la k'a sɔrɔ hali n'ale kun tɛ kota kɛyɔrɔ b'i la mais i bɛna ye sitaneya ma kɛ kojugu ye bilen parce que n'ale ye an bɛ kɔsegi n'ale ye mɔnɛ don i la n'i ye ala kota ala bɛ mɔnɛ don a la ka tuubi yira i la n'ale y'i ta ka ben n'a ka kota ye ala b'ale sen kelen cɛ n'a ka hinɛ ye n'ale y'i le fili n'a ka fɛɛrɛ ye ala b'i le kanda n'a ka kiraw ye n'a y'i le tiɲɛ n'a ka kolon ye ala b'i dilan n'a ka yafa ye n'a y'i tugu a kɔ n'a ka janfa ye ala b'i bɔ a kɔ n'a ka yeelen ye o tuma an b'an sinsin ni sitane tɔgɔ ye sitane min kosɔn tuubi sɔrɔla فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم شيطان عندك قصة سلا وصرلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسول déjà fin do bi mi seki wasu fin do bi rela mi seki ni ala bla nyona o kuma ala dungon ti mine fonga mo ko chima o kuma shaytan ya kera sababu ye kira ya ni nabi nyuma ya sorola agara gani amse kata iya wala tan suno ba kunu ngadi me tugu banji ni mbologuru te foy to wuli il est plus facile de réveiller une personne endormie que celui qui se fait passer pour un endormi. Moi, je regarde ce qu'on a dit, busande ou te kunu. Donc, moi, la garde d'année shaitan et yache. Et je vais comment toi t'as toi là. Mais regarde, il y a même une femme en gars cola drone. Anyininga lire les temps toro. Parce que en yere ban yere nyininga la suosu. Wallahi. Yora mo on nyininga li do temeni na iti so ngakena. Wana yere tezanga do ga. Ma vie, tlo de ni kara mo bara nanje ninga nyininga li no mbo. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Nambara yaman sinzini furuba ala toyi. O kaka. Ala be mogo feli. Ay kuma ni marade. Mogo jume be. Malemanga ilama degisa iyoro iye hake minge jugu yala adoke nyuma yala koniya iye sa hake minge koniya na ake kanuna kafle ama sinzini furuba ala toye ala min ye fanga bodo kanuna iye san chamange ka mogo do koniya abulu fen no fe akanu kafle abani la dokera kelela anga doke bena ka flango fana essayer ni manye est-ce que ante tando ni korobo ka fle
Ni ye kumu ma sɔrɔ est-ce que an ti yɛlɛ kɔrɔbɔ ka filɛ o bi ko jago jada na ma sɔrɔ bolokuru la est-ce que an t'a ɲini nɛgɛli la ka filɛ i ye tɔɔrɔ hakɛ min kɛ n'o ma se k'i sago sɔrɔ est-ce que i ti hɛrɛ bila a nɔ na ka filɛ an b'an sinsin ni Ala de tɔgɔ ye Ala min bɛ mɔgɔ fɛ hali ni Ala kun ma alijinɛ dan hakilimaw kun b'a kanu Ala yɛrɛ ka kanu kosɔn hali ni Ala kun ma jahanɛmɛ dan hakilimaw kun bɛ siran a ɲɛ Ala ka ladiriya kosɔn balimamuso i ma cɛw ye muso o muso ye jala siri cɛw fɛ i ka furu goya la cɛ k'a fɔ ni ye muso ye bɔ ka filɛ e yɛrɛ k'a fɔ muso ma e yɛrɛ k'a fɔ cɛ ma ni ye cɛ ye bɔ ka filɛ a ma kɛ kamalenkɔrɔ fila ye mais wallahi muso minnu n'u mun ye na u bɛɛ ye cɛw mara non wallahi cɛ mɔgɔ de bɛ se ka cɛ mara hali ni i ba faga k'i fa faga ka n'i ba faga ka na i fa faga ka min faga i k'a nanji di a ka filɛ non l'homme c'est l'éternel ingrat même si tu donnes tes deux parents c'est sacrifice à un homme il ne va jamais te reconnaître non il ne faut pas donner tes deux parents il faut essayer avec une pentade de voix Si la méchanceté n'a pas pu arranger la chose, il faut commencer d'abord par la bonté. Il faut essayer la gratitude si l'ingratitude ne marche pas. Il faut essayer la tolérance si la violence n'a pas porté de fruits. A changer kafle. Muso bɛ dɛsɛ ka cɛ min minɛ cɛ tɛ n'o tɛ i cɛ n'a fariya a tɛ firawuna bɔ kolonɛw y'a fɔ firawuna ye ko den dɔ bɛna wolo ko den nin b'a fanga tiɲɛ firawuna lalen don a ka kolonɛw la o tɛ wuya fɔ den kɔnɔ tara o y'a fɔ a ye den bangera o y'a fɔ a ye den bɛ sɔrɔ lolo min na o y'a bɛɛ fɔ o den sera lu kɔnɔ muso dɔ de y'a balo firawuna fɛ yen fandan ladiri bɛ nangolotigi mara den sabalilen bɛ masa mara n'i ye kanu ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ wallahi n'u ma kanu segin i ma u bɛ malo i ma a ye kɛlɛ dɔgɔya a ka famille na depuis Ala ka diɲɛ dan aw ka yɔrɔ jumɛn le ye ko a yɔrɔ ɲumanya sababu ye kɛlɛ dɔrɔn de an b'an sinsin ni Ala tɔgɔ ye Ala min ye kɛlɛ fanga to a la ka kiraw ci an ma an b'an sinsin ni Ala tɔgɔ ye Ala min ye sanpɛrɛ ni sankaba to a ka mara kɔnɔ ka kuranɛ ni kitabuw d'an ma an b'an sinsin ni Ala tɔgɔ ye Ala min muɲunen don Ala min tilennen don a man jugu an b'an sinsin ni Ala tɔgɔ ye Ala min ko a yɛrɛ ma halaka fasawa a ye danni kɛ danni dala kaɲana Ala ka danni filɛ i bɛna lɔn o de la ko lɔnina ka baara don adamaden si mɔgɔ si tɛ yen diɲɛ na usine si ma se ka adamaden ɲɔgɔn reproduire fɔlɔ joli n'a nɔfɛ ko adamaden kelen farikolo la kɛlɛcɛ min b'a la a ka ca nin jamana population bɛɛ ye mɔgɔ kelen kɛlɛcɛw b'i la a fɔ minnu n'u ma ko les anticorps u bɛ yen a bɛɛ k'i kelen kɔlɔsi adamaden ka ninakili kelen c'est-à-dire que ninakili ta ko kelen oxygène ta ko kelen a bɛ cellule miliyari yirika le balo i farikolo la polisiw bɛ yen gendarmew bɛ yen i farikolo la gardiw bɛ yen adamaden kelen kɔlɔsila ka jugu ka siya diɲɛ faama bɛɛ ye
Kolu ka centre de commandement ka kunzemen ke kurambonye nerani afa mu mako fasare fasajuru be ni ka fasajuru tla betlan yoro damandama akumambau a misemaw a nyelenyelew joli bite fasa bite I kelen kun fasajuru o fasajuru kelengele abakom ni donanga portable la ni ka écran flash ça ibina menu nu ya wa famu nu mako application o menu nu application do kono ibita ka soro option bi saba be dola bo neroni kelengele beta option wa yirika o neroni milliard wa bi segi be kun zamana Allahu akbar akacha adien population be akacha nay le doni kumai Il est à la semaine de Abi Fendi. Ala est fait de Adamadena. Afin de ala kanu ko Adamadena. Okuma I tono ka bo toroma. Adamade I matla nyumaya la mubibla jugumana. E ma se ka ben tono labo folo mubibla kele tono nyinenina. I dana mi ngama I masoko ke folo I ma bla mi na o nyunku. Min fariye ma se ko yere bella kale kaba min ma fuye donku ala min itaye I ma ba yere bendo muna min titaye shuengu min keriye I ma ba o be barka blalila una mu ngeri la drone bi kono ala yi dai fambe tono me ye min ngeka ala segere abetoro me amuyuna wallahi hal ni ala kuma aljina ni janame ko fi tunga ngalo nahanu khalaqnakum falawla tusaddiqun ala ko yida ko ni babo hal ko wore kana ke min dani amadiye lawa do wi ni galike quel est le but de la création la création a un but. Pour que tu puisses exister, c'est à cause de toi seul que la création a été faite à cause de toi. Hein? Mais ni duna alijinena dani bekere ile kama wi ala yi branche da pour ka demuso wole ka furu ki buramuso dan pour ka demuso wole ka furu ki fa dan wala sa ka den wolo ka keche yo ka ki badda wala sa ka demuso wolo ka ka dugu kolo inda wala ma mo ka sigala ka ki ka dugu ye ka wachi dan wala sa ka nga hake minga ka se ko soro ka mo dan wala sa inu ka se ka je do ka ki bara nyonga do ka comme on a al nous ma papier de ni minute bi nan zirambello ato wolo blay nindello akorobo la ilaha illallah muhammadur rasulullah ni mo ko te ko mo lo fenjugu ye ko mo ma nga yere lo fenjugu ye wa aman sinini ala tokoy ko même muna ala ka mo godda et puis mo godla ka kota ala dunga kota la ulong donc au koro ala tunganga kota la nunu konte ko lu boala parce que lu kana banga na kota ke mais ni kota la boara la bato la ye jongu ne agilaw ni ame nyuma ya yemuye avle namara manne de ni nyini nga ni talo afon talo ni balo ibe njabi dada konate nyuma ya ifenda mandamandi afolo naam ka tonyo ne mbwasi tonyo likela la wole te nyuma ya yewa boni tonyo likela te edu ebo nyuma ya ke chokodi nyuma ya do ejume ka chiye segi chiye tigima ni galon te ibe chiye segi chokodi amikele nyuma ya do ejume ka jugumangela bo jugumana we nyuma ya le ni jugumante ibna wo nyuma ya ke chokodi ni ngale na do ba fu ma satisfait bon masiki ku ka satisfait ne le bise ke le satisfait mi da masiki satisfait so mi dan choko o kangi boy kana ni ngale ke no masiki satisfait ne le bise
Allah ni tanina mais mi hene satisfait ni zona ala kuma mo le nyefora aman sinzini ala togoye tiena ala be mo fait et puis ala bi fait ka ke mo fait dina mana kini badun fara islamaya e dina de dina min te singiya sa dina min te teriya sa dina min te sigi ɲɔgɔnya sa dina min te baara ɲɔgɔnya sa dina min te mɔgɔya sa dina min te furu bɛɛ sa لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين على ما فهم وشكي با إبالمانا بالما من ميكلي كالدين قصو أسلامو نعم أنا ينك على اللون إذن دي على اللون فيكي يرلون يرلون دامنا بيكي كفين اللون نيكا فين اللون توتا بتونينا ni ka mogo do ka wale jugu lakale ita jugu man ci kono nu te be sran ni ka yele mogo do ka jugu man na nyina ne ita jugu man ko nu te be kasile ni ya ka lebu nyini mogo la ni lebu le yoro ye nu te to ta be tunina ni adama de ya bla kono kuma o kuma ku da fara ko fieti la o ba sore be shetane sinka ولا تزكوا أنفسكم أكنا كواير لا أكنا تكتو لا أو كنا بلو دا سينكا كوسيتاي كوشيتانا لياو بلا على أي على كودو دي أو ما مو دي شيطانة ما نوتي أتى شيطانة يا على كودو كي ناكو كي شيطانة يا أتى شيطانة يا إدي آدم دي إدي خليفة ملكه يسجد بيدي ندو كل إني سانغبا دنا إللي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا نيوما يبي فامبي أبي كما كنا سما منسيا نيوما يبي فامبي أبي فلانينا وريرة تبو نيوما يبي فامبي أبي تابولولا ورمانيني في نيوما يبي فامبي أبي تامنسينا muna minga nogo ibo to ikagbele manyu amanzinzini ala tabaye ala mi me mo fe wallahi kanika nambulo tigi afle ala bana nambulo tigi dawla fandan koso inna qaruna kana min qaumi musa fabaga alaihim inna bi qarunata qur'ana ko kana min qaumi musa ko nabile musa ka mogoli وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة ألاكو أني فرعوناس أني كاروناس نانغولولا نانغولو مين كونيو نيكو كامبنغورا كاتا فنا كرا كروكاي إكيبو me karuna na kan nangolo ayi nyagari la bobolo kolo na doro ala ya labla ala min be mo fe a ti fe che manka be musulman kan wa mar'atu fir'aun iz qalat rabbi najini min fir'aun wa amalihi wa najini min al-qawmi adh-dhalimin wallahi ala ma ka muso yafle ala yi che mina koso aman sinzini ala togoyi ni ala be dan femi fe abu da yakhluqu ma yasha'u andana seke abanve aman sinzini ala togoyi ala mi be mo feli ya hadi man yasha'u ni be kanda fe ni kanda ki dia ay qur'ana aya en koromina de ya hadi man yasha'u ala e guide qui il veut wa yudillu man yasha'u il égare qui il veut. C'est pas le Saint Coran n'a pas dit comme ça. Aga leri seri ko ga wala wala famin to e minute kelenye ami ñoo ko mel Libreville ou bien nga ta Franceville ke colonie président mi di amman sinni ala toy
minga aladia abo kanda minga dia abo fili mba tu ka minena ka korofo katla ka yelema mina were kono ka korofo tani te mano wonde tada jire ya di man ya shaw ala be mo kanda mo minka aladia ame nyini ngalle ke ala la sisa ou bien ala jone ki dia wala nyini ngali amanga mo kanda le o yeko no ko mu ka aladia wala ko sa ku kanda angangu nyini nga ou bien anga ala nyini nga ala mune na nunu yidia yo kanda tada ou bien na fora sisa ko Libreville Merico ni mo mi yale dia abe luterendu masini ni mo mi madia atadi e bi to ya kwa imadia wa mi da nyanyini kata fle ni ya dia wal ni madia alors ah ou bien ibi fe ka ala dia ou bien ibi fe kana dia li oh ilo anga ken na ngolo ala be mo so min ka dia abe mo fo min ka dia o yanga akida ichinyata ya awotea ese ni mala dia be na ngolo soro garzige ta ala bulambe ma fote wa ama fote ni wa benga ne to wa garzige ala de taye ni mo min ga dia abada ma chiete okuma ibi fe ika dia le akiso wa obi en ti ibi fe aka ni sonde ibi fe akiso no salamo obi fe ala ka so obi en obi fe ala ka na so bo hal na mo fo ne tunyo londo parce que ibi fe ala kiso o de tarani magasin dala imi sigi fio koni ay ala dia kwa bison ibi fe ala kiso o de koso itara furula imi sigi fio kona ay ala dia mais munasira ali jine nyine ma ibi bolo bla isenga kwa fura koni ala mo mi ala dia kwa boli kanda tuti mo bi dogo tumi ko fe ka ban ala la afonte ambe fara nyonna la yatunaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi tudo tibolo prétexte de tibolo ibna prétexte min ta ki ban alala ki yere lafia a fonte o yere be ku alala ok mambe ala yere le nyinga ala o jone ki dia ni be do kandati ala ko allazina amanu yahdihim rabbuhum bi imanihim ko ika lo mo mununu flenu kanda mo mununu limaniana o koro mo mununu lalala alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib ala be mo kanda ni sirami asira folo file re ka loko kitabe lo Allahu akbar fika loko flibila fika loko siebe tibulu fika loko kimi yere daima tawdan okuma dusukunka ala nyini wode kanda sirai meni mo mi ngile nyamala ala kan kuita batodu hein non ou bien personne ne peut nous décrire Dieu comment ça. Il faut demander à l'œil quelle est la couleur du goût. Le sucré est noir ou bien c'est blanc. Il faut demander aux oreilles quel est l'odorat du son. Il faut demander à la bouche quelle est la couleur du goût. Hein? Est-ce que la couleur n'existe pas? Mais la langue ne peut pas décrire le goût de la couleur. Le fait de ne pas pouvoir décrire une chose ne veut pas dire que cette chose n'existe pas. On a le super intelligent. On a les intelligents. Mais où se trouve l'intelligence? Qui a une fois vu l'intelligence? Décris-moi l'intelligence. L'humain n'a pas de prétexte pour refuser le Tout-Puissant. Il accepte où il faut prendre ton chemin. Mais pour dire Dieu n'existe pas, peut-être c'est toi le Dieu. Bien sûr qui a créé les autres.
Aman sinzini ala togoyi. Ala min be mogo kanda. Kanda ye mogo min dia. Wala kadi kera mona bani Adam. Ala kwale Adam adembunya. Okora edi. Niye mi nyine abisona. Mi kanda nyini abo kanda, mi fli nyini abo fli, parce que fli ni kanda bekele ala fe, ni kandara i ala ka jonye, ni fli la i ala ka jonye, ni be alijina na ibe ala ka neema na, ni be janeme na ibe ka ala ka yoro la, ni be diena ya ibe ala bulu, ni sara imata ka ala dan, ni che ala ka jonye, ni muso ye ala ka jonye, ni fara ye ala ka jonye, ni kongora ye ala ka jonye, aw be ala blala ka minami ngono ala tei. ليس كمثله شيء minute bi nani tebena no azrade doni min be faraka minute loro faralaka temena de temena 23h to minute sabay am min foyer slamé o kelendrono dusukun a ɲini ka ala bila kono i bɛna mɔgɔw kanu sɔrɔ mais kanu bɛ se ka yɛrɛ la cogo di? Comment tu peux avoir l'amour si tu ne t'aimes pas toi-même? Hein? Tu manges ce qui peut te faire du mal. Il est yɛrɛ min k'i yɛrɛ fɛ. Toi-même, tu n'arrives pas même à t'aimer toi d'abord. Comment tu peux comprendre l'amour? Tu ne sais pas, tu ne sauras pas ce que c'est. Tu ne sauras jamais ce que c'est l'amour. Celui qui t'a tout donné, grâce à ce qui tu existes, tu n'arrives pas à l'aimer. Comment tu sauras ce que c'est l'amour? Et pourtant, nous les humains avons besoin d'abord de l'amour. C'est primordial. La religion est une solution, mais quand elle est mal comprise, devient un problème. La religion est censée d'amener les hommes vers le divin, mais aujourd'hui, les religieux dans le monde entier. Raison pour laquelle la croyance est menacée de partout. Revenons à nous-mêmes. Slamé ka yeli ti teme yere dama ibe mun ni mo la mi nyon ti lere la. Qu'est-ce que tu veux savoir chez les autres que toi-même tu n'as pas? Celui-là, oui. Ouais, mais toi-même. Avant d'indexer d'abord, il faut regarder tes 3 doigts là, sont en train de t'indexer. Hein? Adamaden fleta. Oh, alaka moko kala. Il y a dugukolo na fama fait nous mbe abe flet. Comme il tient ni nakiri ko pendant, tu ne peux pas t'abstenir de respirer, tu as besoin d'oxygène constamment. Raison pour laquelle l'oxygène, la respiration n'a pas besoin de culture. Il n'y a pas champ de respiration. Ok. Après la respiration, c'est l'abréviation. L'eau. Mais pour avoir l'eau, il faut creuser puis il faut aller dans un marigot. Il faut travailler. Parce que tu peux passer des heures sans boire de l'eau. Après, c'est la nourriture. Pour bien manger, soit tu cultives ou bien tu t'en vas cueillir ça ailleurs. Mais après cela, ce que nous prenons comme des parures, massivement nous, l'or et autres, c'est enfoui au profond du sol. Avant d'avoir ne serait-ce que une petite proportion, 1 gramme d'or, tu vas faire des collines, des montagnes de sable et de gravat. Mais tu acceptes tout ça pour 1 seul gramme. Au Coran, il dit, chacun de nous a un côté lumineux et un côté sombre. Si tu n'acceptes pas le côté sombre de ton prochain, alors tu ne vas jamais accéder à sa lumière. Toi tu veux convaincre les gens et puis c'est toi tu fais valable. Adamadine dundana ni fendo e femi mbala ni la ça en lui
Chacun a un petit royaume dans son cœur là-bas. Là où lui, il est adoré par son esprit lui-même. On appelle ça ego. Masayani bebe dusukuna yi. A yɛrɛ b'a yɛrɛ bato o la yi. A b'i muso la, a b'i den na. N'i bɛ fɛ a ka bɛn a bonya ka filɛ, i dun tɛ se k'a bonya n'i m'a kanu. I ɲɛ b'a la kanu ni bonya nɔrɔ n'o ɲɔgɔn na tan. Mɔgɔ o mɔgɔ kanu bɔra i dusukun na, bonya bɛ kɛ nafigiya ye. Il m'a muso son si vraiment, moi mon mari là, vraiment, je l'aime bien, mais voilà, le côté mais là, ça veut dire qu'amour là c'est faux. Parce que le mais là c'est une négation. Je l'aime, mais où est mais il y a quel mais dedans? Voilà. Donc ne vais pas comment voilà, il y a la m'a trompé quand Dani Kunde Dorede, Ambedana il est le coso. Kane danga kalange kaseka famu soro kana sukele indima niti dani kumbo babu ni babu dat kumbe dan na de ame ema yere ta nyana boka weta mo nyininga bala ba ma jata de ma na wonde o sunane no amadani katami ame mi nyini slabe o fe wajuli be kunye ikafeli yele maka chiere la kwa ni bi kele fe kele be ido kele bi kadala ikabaro minke. Si aujourd'hui on dit les gens sont derrière nous en train d'écrire, et si je te dis qu'ils disaient qu'ils sont en train de nous filmer, c'est audiovisuel. Si chacun te dit là, il n'a pas de son assistant. Ce que tu as fait de ta naissance à aujourd'hui. Si on met le son, et puis on joue tout. Tu vois qu'il y a la miséricorde, hein? Voilà. Monsieur, si ton beau-père a entendu ce que tu as dit à ton ami à propos de sa fille, hey. Hein? De la manière on voit les couleurs de nos habits là, si on voyait nos intentions comme ça. Ton cousin est venu te montrer sa femme. Vraiment, alors cousin, ça va? Voici ma chérie. Donc, tu dois avoir là la bonté qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait. Pourquoi chercher à nuire les autres? Bon, nous, les querelles, il y a là-dedans. N'a pas joué, à peine joué, en fait. Wallahi, n'a pas joué. Si tu ne te répands pas, tu ne suis pas la voie qu'il faut. C'est pour supprimer ce que tu as fait d'avant. Voilà, les jeux de jambes que tu as tapé avant là. Chacun de nous a une trace, a une marque de Satan sur eux. Donc, ces audiovisuels-là ont besoin d'être effacés ou réformés. Mais si toi tu cherches maintenant à juger les autres, c'est que tu as oublié pour toi. Donc, ni be kele ni kele bi. Wa fi an fose comme afala to busiruna. Ala ni kele bi yere bakun no fede. Iga mo chama nkora fo. Okera. Mais non lu kiye bi wallahi ko che e ko ni ala joye ko ni lan be nakata me yere ka. Kunate. El me nyingi mo la bi no wallahi mona menal mandine nde. Quand il y a folie, mon corps, non, il y a comment on me de. Ah, il y a bon mot là. Il n'y a qu'à jouer la folie. Anglais, bête de folie, d'où Nanga Mingale. Abet se gagna fode. Abet se gagna fode. Abet se gagna fode. Ya ayyuhal ladzina amanu
tubu ila Allahi taubatan nasuha. O kuma n'aw dara Ala la a ye kɔsegi ka taa Ala ma. Kɔsegi bɛɛ ni yɛrɛ kɔsegi ɲuman ɲuman o ye jumɛn ye? Ne bɛ lagdaritigi fo yan. Ale de ko awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihihu imanihi. Ko fɛn fɔlɔ-fɔlɔ i k'a lɔn bɛɛ n'a ka istilahu lo quoi. Fikutigiw ka istilahatiw la n'olu ko wajibu o kɔrɔ le ko n'i m'a kɛ lahara ko kungo b'a la. O kuma ko fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ wajibiya mɔgɔ kan ko le k'i ka limaniya kɛnɛya. Limaniya bɛ kɛnɛya cogo di? An bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la wa? Ayi. La. A y'a ɲɛfɔ. A fɔlɔ i ye min kɛ ka tɛmɛ i ka nimisaw la. A filanan i ka ŋaniya siri ko i bɛna bɔ a la an la ya'uda ila dhanbin ko i tɛna kɔsegi ka taa tiɲɛniko la tugun i k'o layidu di Ala ma. I b'a ye lagdaritigi ka kuma ni an karamɔgɔ a Seyidi Sheikh Usman Madani Hayidara ka kuma bɛɛ la. An dun ye layidu di karamɔgɔ ma an ko a ka ci lase ci gbɛlɛ ninnu anw ye ɲɛfɔli cogo a ko an ka diinɛ ɲɛɲini an y'a ɲɛɲini fo an y'a ɲɛ sɔrɔ. Ba y'a tɔnɔ a ma se mankan na bɛɛ ɲɛ b'a tɔnɔ na. A bɛ lanaya don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kanu don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Anw bɛ président Traoré n'a ka jama fo ka Fadi fo international bɛɛ. N'i taara yɔrɔ la Ansari min n'a ka mɔgɔw ma bɛn o Ansari ma tɛ karamɔgɔ ka walanda kan. Nous, les disciples d'Asseyidi Cheikh Usman Madani Hayidara, avons compris que le Saint-Coran dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés qui a été suscitée pour les gens. C'est-à-dire le musulman est là pour les autres. Voilà. Notre vie ne se résume pas seulement que dans les adorations. Mais nous sommes là au service des autres. Le musulman est un modèle, un porteur d'amour. Donc nous disions merci à l'association Ansar Dine du Gabon. Nous en Côte d'Ivoire, par exemple en 2025, nous avons donné 12 700 et quelques poches de sang. En Côte d'Ivoire. Les statistiques ou bien les résultats de 2026 ne sont pas encore établis parce qu'on n'a pas fini. Nous donnons de notre sang pour donner la vie, pour donner un peu de nous aux autres. Pourquoi? Nous faisons du social, aider nos prochains, construire des mosquées. Au Mali, là où réside le guide, aujourd'hui, l'Ansar Dine a plus de 30 établissements sanitaires, les hôpitaux, plus de 30 hôpitaux, plus de 30 hôpitaux, pardon, au Mali, plus de 300 écoles confessionnelles au Mali. Le fourrage d'eau, on n'en compte pas. Ce que nous gagnons, c'est ce que nous avons donné aux autres. Mais cela ne peut être possible sans la confiance. Donc, pour établir la confiance entre nous, le Coran nous a donné la solution. Un musulman, c'est quelqu'un qui a pour d'abord mission de prêter serment d'allégeance à l'islam, en jurant de ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas voler, de vivre à la sueur de son front, de ne pas commettre l'adultère ni la fornication, de ne pas tuer, de ne pas ôter l'âme. Et regarde quel paradoxe. Certains aujourd'hui font ce mal-là au nom de l'islam, et l'islam qui apporte d'entrée un serment d'allégeance qui te fait prêter le serment de ne pas tuer. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De ne pas commettre l'infamie, le calomnie, le mensonge sous les mains ou sous les pieds, de ne pas désobéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là qui a vu jour au sein d'une communauté qui était derrière les humains.
Donc l'islam, c'est d'abord le bon comportement. La prière ne fait pas de nous un bon musulman. Le jeûne ne fait pas de nous un bon musulman. Car l'eau et le riz que tu refuses de manger pendant le mois de Ramadan, là, c'est pas Dieu qui va manger le reste, il n'a pas soif. Le fait de construire des grandes mosquées, non, la mosquée c'est la maison de Dieu. Dieu t'a dit qu'il est dans le loyer. Alors tu loisir là. L'islam d'abord c'est le bon comportement. C'est ce qu'on pose comme acte. La prière ça c'est pour nous. Allah n'a pas besoin d'être adoré. Il n'a pas besoin d'adorateur. C'est nous qui avons besoin d'adoration. Donc afana yendeli mfana ya odeli jeni aina bayake ay sabali bo aw yene deli no sana bo ne fana ya odeli amna aflene ni aw nte foi fakata meninga bo yendeli ko nga sabali ko leri bo afana sabali aina bayake aga do beninga sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amna aflene jana be son delila Ciao ne muso ay sabali Oui, quand je nous dis la reine à Bayake, aïe, j'ai pas dit, aïe, t'as chama madama. Aywa ni cɛw kɛra fɔlɔ ye dɔrɔn sake bisimila balimakɛ idina ko non ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka baya kɛ mais ni man ɲi dɛ ok bisimila jɔn bɛ sabikuna ulaika almuqarrabun i m'a dɔn Gabon yan ni jeune bɛ ka nin layidu wɔɔrɔ ta k'a respecter Gabon ka di ye bisimila voilà aw ye ne deli ne sɔnna ne fana b'aw deli aw fana bɛ sɔn dɛ e min ma deli ka waya kɛ n y'i deli na parce que i m'a dɔn lahara sisan n'i taara ɲininka ko mun na i m'a kɛ i bɛna jaabi mun na n'i ko non k'i kun m'a faamu u b'a fɔ tiɲɛ tɛ jata tun bɛ yan ɲininka kɛ ɲininka i ma min faamu n'i ko non k'i tun bɛ fɛ k'a kɛ lon wɛrɛ o b'i ɲininka yala i b'i si jate da lon wa ne de la ka baya ko kuma in fɔ kamalen mɔgɔ fila ɲɛna kelen ye karamɔgɔden ye a taara fa ɲininka fa ko baya ye tiɲɛ ye mais k'a ma furu fɔlɔ a nana ne ma ko karamɔgɔ ko nana baya kɛ n ko mun kɛra ko n fa ko tiɲɛ don k'a ko n ma furu fɔlɔ ko n b'a dɔn ni n bɛna si sɔrɔ ka furu ko n b'a kɛ bi a ko a terikɛ ma ko an k'a kɛ a terikɛ ko bon k'ale bɛ lon wɛrɛ kɔnɔ kelen ye baya kɛ lon wɛrɛ ma terikɛ sɔrɔ yen ale taara n'a juru ye depuis olu na dɔw b'a nɔfɛ yan ko bɛ fɛ ka baya kɛ olu yɛrɛ y'u tɛgɛ wuli ka ban a filɛ mɔgɔ minnu bɛ peut-être fɔ Espagne fɔ Italie olu bɛna baya kɛ e sigilen ɲɛna yan ok bisimila tigɛ la a ye k'an balima fila ye seere ye k'u bɛna ala ka layidu ta n'an ye min fɔ a bɛ segin a kan an ti fila fara ala kan an ti sonyɛli kɛ an ti jɛnɛya kɛ an t'an denw faga an ti nabara k'an sen kɔrɔ an t'a k'an bolo kɔrɔ ni kira y'an bila baara ɲuman min na an b'o kɛ ala k'a dafa nɔgɔya ala k'an balo nin kan ala k'an fato nin kan ala k'a dafa si di ala k'a limaniya di sallallahu alaihi wasallam an balakaw aw ko di aw ko n ka sabali ne sabali la fo ari kelen tɛmɛna ba fana ye sabari sinon lon wɛrɛ ni sabari ko kɛra ayiwa an kana bɔgɔ ni kibaruya bɛ bi
Ayiwa an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo k'an karamɔgɔ fo a ka wajuli sanuma in na ka ɲini Ala fɛ a ye min fɔ Ala k'a to an kɔnɔ o la k'a lase jama bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔ a ka ɲi ka voyager ka taa Franceville jumadon sini tile bɛɛ k'a daminɛ sini 11h fo ka taa se sufɛla ma e mɔgɔ o mɔgɔ i mako bɛ dugawu la i b'a fɛ k'an karamɔgɔ ye ka dugawu ɲini a fɛ kamanagan dɔ b'i la kamanagan wuli b'a ye setigi Ala de ye nka Ala ye danni karama kɛɲɛni kɛ jɔn dɔ ka surun Ala la ka tɛmɛ dɔ kan jango mɔgɔ min y'a ka doni ta Ala kama ka na Ala ta lase n'o kumana Ala fɛ a ka taa Ala jɔyɔrɔ la o kuma mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ k'an karamɔgɔ ye i ka hami na m'a fɔ a bɛ moriya kɛ dɛ a bɛ dugawu de k'i ye a y'a faamu nasi t'a bolo yiri t'a bolo a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min a bɛɛ de filaw kɔrɔ ta nka ni Ala cɛ an b'a dɔn fɛn dɔ bi sɔrɔ yen o kuma sini tile bɛɛ fo ka taa se sufɛla ma sira bɛ bɛɛ bolo ka gɛrɛ an karamɔgɔ la k'i ka dugawu ɲini kɛ sinikɛnɛ juma a bɛ taa Franceville inshallah a bɛ taa olu ka laseli kɛ ka kɔsegin ka na o kɔfɛ ko kokajɛ ye voilà ko mardi nata le 7 o kuma na bɛɛ welelen dɔw la cɛ fara muso kan musow dɔrɔn welen tɛ dɛ cɛ ni musow ni bɛɛ ko la ka jɛ duw bɛ ja voilà a bɛ kɛ misiri la comme bɛɛ b'a faamu cogo min na la Dakar a bɛ kɛ 14h waati o kɔfɛ le 11 sufɛla k'a daminɛ fɔ Bifun ka na Kango ka na Ntum fo ka taa bila Libreville hali mɔgɔ minnu bɛ ba kɔfɛ Libreville kɔfɛ n'o bɛ se ka na o y'an karamɔgɔ ka 12 mai wajuli ye o bɛ kɛ le 11 sufɛ ni Ala sɔnna ma o y'an karamɔgɔ fana ka wajuli laban ye nin tournée in na Libreville n'o fana maa min kɔ fɛnba bɛ fɔ i kɔ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a don yira an na yarabi Ala k'a don yira an na ko le 13 o ye Libreville kaw ka jolidi ye bɛɛ welelen don o fana na komi a bɔla k'o annoncer cogo min Ala k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ kɔnɔna na kira bonya kama sɔla Muhammadu alayhi waati ni ɛri fɔlɔ de b'a na n'an kuma seli sɛbɛnse ayiwa organisation ɲɛmɔgɔ ko a bɛ k'a ka programmew di a ka se k'a faamu ni Ala sɔnna Isasakaw a ka ɲi kana visite la Isasa le 10 juma nata kunɲɔgɔn ni Ala sɔnna ma a bɛna na visite la an karamɔgɔ Bakari bɛ yɔrɔ min na wala a bɛna na ka na ɲɛ jɔ ansaruw ka terrain min bɛ yen ani an baden ansaruw ni silamɛ ni kanuɲɔgɔn minnu bɛ yen a bɛna na ɲɛ jɔ o la ka foli kɛ yen ka tila ka dugawu kɛ bɛɛ ye rendez-vous o man kan ka foyi fana kɔ Ala k'o don yira an na kira bonya kama sala Muhammadu ali a bɛ kɛ juma tile fɛ dans l'après-midi inshallah ayiwa al-Fatiha a'udhu billahi min